тамошобинони муҳтарам, мардуме ки барномаи Чашмаи умедро тамошо мекунед, ман хеле хушнудам ки барномаи Чашмаи умед ба шумо дилнишин ҳаст. умедворам ки барномаи Чашмаи умед барои шумо як хубӣ мебиёрад, ба ҳаёти шумо як дигаргунӣ мебиёрад. ман берӯз аз Куала-Лумпур як 2 соата роҳ дар яке отелҳои беҳтарин аст дар инҷо. ҳозир ман 41 этаж ба ҳастам. дар 41 этаж ҳама хел шароит сохтагӣ ҳастанд, бассейну, ман ҳама хел ҷойҳои зебою, ҳама хел апартаменту, отелҳои хуб. инҷа просто отели хеле хуб. омада яке дар Куала-Лумпур бошед, омада албатта дам гиред. ин барои шумо як рӯҳи баланд мебахшад. манам орзу мекунам ки дар ватани мо тезтар ҳама хел ҷойҳо пайдо шавад, дар ватани мо ҳама хел чизҳо пайдо шавад ки халқи мо ба фоидаш расад. ҳамватанони азизу гуроми, дар дарси гузашта ман гуфта будам дар бораи чӣ хел мағозаи либос кушодан, чӣ хел мағозаи либосро корашро ба роҳ мондан. ин дарс мехоҳам ки гап занам дар борае ки кадом хатоиҳое ҳаст ки бисёр одамо дар ҳамин бизнеси мағозае гӯям либосворӣ, текстил мегӯем мо, дар ҳамин чизҳо бисёр ҳамин хатоиҳое ки бисёр одамо роҳ медиҳану баъд азоб мекашанд. якчанда хатоя гуфта мефуроям ҳозир, баъд роҳҳои чӣ хел аз ин хатои буромаданаша гап мезанам. хуб, якум вақте ки одамо хатоя ҷо метиҳанд ҳамон муддате ки вақте ки маҳсулот барои дигар сегмент аст, барои дигар табақа одамо аст. Лекин магазина барои дигар табақа мекушанд. мана мисол гӯем магазина мекушанд дар ҳамон территория, дар ҳамон ноҳия гӯем мардуми табақаи мобайн зиндагӣ мекунанд, не ки магазина мекушанд маҳсулоти ё чизи бесифат аст барои табақаи поён. ҳамон маҳсулот ҳаст, дастрас аст барои табақаи миёна, уже табақаи миёна вай маҳсулотро қабул надорад. барои ҳамон якум хатое ки бисёрҳо мекунанд, маҳсулоташон барои дигар табақа аст, ҷои магазина хато интихоб мекунанд барои дигар табақаҳо. дуюм хатои бисёре ки мардум мекунад вақте ки магазини мағозаи либоса мекушад, ин ассортимент аст. ҳамин ассортименти бора хато мекунанд, бисёрҳо хато мекунанд. шумо бояд ки беҳад диққат карда ассортименти борба кор кунед. як саволи асосие ки ман ба шумо метиҳам ин аст ки ба фикри шумо кадом вақт ба одам пул кор мекунад? вақте ки бор мехарад ё ки вақте ки бора мефурӯшад? вақте ки ман ҳамин савола дар тренингҳои худам метиҳам ба мардум ки одам дар кадом муддат пул кор мекунад? вақте ки маҳсулоташа мефурӯшад пул кор мекунад ё ки маҳсулота вақте ки мехарад пул кор мекунад? ҳама вақт одамо гап мезананд, мегӯянд ки не вақте ки маҳсулота мефурӯшад. не бародари азизам, шумо пул кор мекунед ҳамон вақте ки маҳсулота мехаред. агар шумо маҳсулота нархи дуруст қати харидед, нархи дастрас қати харидед, агар шумо маҳсулота ассортименти хуба харидед, агар шумо маҳсулота сифати хубаша харидед, агар ки маҳсулота дуруст харидед, шумо ва фурӯхтан метавонед, шумо пул ба табдил додан метавонед. не ки агар шумо маҳсулота хато харидед, шумо ва пул ба табдил додан наметавонед. маҳсулоте ки шумо қимат харидага ҳастед ё бесифат харидага ҳастед ё ки маҳсулоте ки ассортименти хато харидага ҳастед, шумо ва фурӯхтан наметавонед, пул ба табдил додан наметавонед. барои ҳамон дар бизнеси торговле савдо, дар бизнеси савдо шумо ҳамон вақт ба пул кор мекунед ки вақти харидан ба. бисёр одамо вақти харидан ба эътибор намедиҳад. ҳамин чизе ки худаш ба маъқулаи харидан мегирад, гумон мекунад ки чизе ки вай ба маъқул аст, харидор ба маъқул аст. не, шумо бояд ки худатон ба ориентир накунед. шумо бояд ки аз худатон ба худатон ба нигоҳ карда маҳсулота нахаред, маҳсулота хоҳиши харидор ба нигоҳ карда харед. мумкин баъзе чизе ки харидор ба маъқул аст, шумо ба маъқул набошад. не ки шумо ҳамон чиза хариданатон дар кор. он чизе ки шумо ба маъқул ай, вкуси шумо гӯем, мисол талаботе ки шумо ба дилнишин ай, мумкин харидор ба дилнишин набошад. барои ҳамон бисёр одамо хатое ки мекунанд, ҳамин ба ассортимент ба хато мекунанд. сеюм хато, худатуна анамон клиентатон целевой аудитория, себя нельзя припутить с целевой аудиторией. худатуна фарқияташа фаҳмед, хоҳиши худатуна, вкуси худатуна, фарқияташа фаҳмед нисбати целевой аудитория, то есть клиентатон, нисбати анамон миҷозое ки ба шумо мебиёянд, вай хоҳиши шумо, лаззати шумо вай дига ҳасту ини вай дига аст. шумо бояд ки маҳсулоте биёред ки ҳамуно ба маъқул бошад, ҳамуно ба даркор бошад. чорум хатое ки мекунанд бисёр одаме ки ман мебинам дар вақти бизнеси савдо, ин торговле, ин як магазини мағозаи либоса банед, тамомаш ба
анамин ҳисоб китоб надоранд. Вақте ки шумо учёт контрол надоред, ҳисоб китоб надоред, шумо беҳад хато мекунед. Баъд 5 сол, 10 сол, 20 сол бизнес мекунед, не ки даромади сеҳат нест. Баъд муфлис шуда мегиред. 2 сол, 3 сол, 5 сол кор мекунед, не ки дар ҳақиқат даромаде надоред ки ҳамин бизнеси шумо ба пеш барад. Даромаде надоред ки шумо ҳамин чизи шумо хӯро надоред, ё ки ҳамин дилангитон бар ин бизнес намешавад. Ҳисоби чи? Ҳисоби ки ҳисоб китоб надоред. Вақте ки одам ҳисоб китоб намекунад, ҳамин мушкилӣ ба вом мехӯрад. Шумо бояд ки ҳисоб китоб кунед. Доимо отчёт доштанатон даркор. Ин беҳад зарур аст. Беҳад зарур аст ки вақте ки ман ҳисоб китоб мегӯям, беҳад зарур аст ки шумо прибла тоза ҳисоб карданаша ёд гиред. Прибла тоза ҳисоб кардан беҳад як чизи асосӣ ҳаст барои бизнеси шумо. Мана мисол гӯям, бисёриҳои ман мепурсам ки шумо чанд қадар прибл мегиред ҳамин моҳба. Чиста тоза приблатон чанд пул аст гумага. Баъд нақл мекунад, мегӯ ки ман мегӯд ман ҳамин пуле ки мегирам 10% мегӯд. Ман болош ба мегӯд 60% мемонам, аз нархи харидам фурӯхтам мегирам. Ё 70% болош ба мемонаму мефурӯшам. Ман мепурсам, барои чӣ ту 60% ё 70% мемонӣ? Мегӯ ки 10% арендам ба мерад, 10% налог ба мерад, 10% зарплата ба мерад, 10% раҳкиро ба мерад. Хай 10% дига мисол манен остаткаҳои во баравад, 15-20% ман ба мемонад. Ин фикротон хато аст. Вақте ки шумо ин хеле ҳисоб китоб мекунед, мумкин ки дар ҳақиқат шумо ҳамон нархе ки фурӯхта истода бошед, ҳамон пуле ки шумо ба омада истодааст, ҳаме боратон ба фурӯш намерад ку, як қисмаш остатка шуда мемонад ку. Барои мумкин ҳамон пуле ки шумо фурӯхта истодед ҳар моҳ ҳамон расходҳоятону нархи закупувотон қати манами хел шуда иста бошад. Аввали кор ба камтар мисол назар ба вай метобад, чуба ки обороти пул бисёртар ки ҳай, пул бисёр дастатон ба омада рафтан мегирад, назаратон ба хеле хуб метобад, шумо хурсанд метобед. Хурсанд ҳис мекунед худатона, гумон мекунед ки даромадатон хеле зиёд аст. Не ки баъд аз 1 сол, 2 сол ё 3 сол, 5 сол баъд мебинед ки шумо қарз ба фуромада истодед. Ман дида истодам ки бисёр бачаҳои тоҷики худомо ҳозир маҳсулот ҳамон боре именно либосая под реализация мегиранд. То есть реализация чӣ гуфта гап? Бора ҳамон оптовико мегиранд, фурӯхта баъд метиҳанд. 1 магазин мекушод, 2 магазин мекушод, 3 магазин мекушод. Аз сабабе ки ҳисоб китоби хуб надоранд, ҳамин ҷиба дар ҳақиқат хатои бисёр мекунанд. Аз сабабе ки ҳисоб китоби нағз нест, пул оборот ба ҳаст, вай назар ба бисёр метобад, вай омада рафта истодааст ку назар ба бисёр метобад. Магазини калон доранд, вақте ки магазина калон кардед, маржаи шумо майдаҳак мешавад, маржаи калон мондан наметавонед. Магазини калон ба маржаи калон шунаш мумкин нест, чӣ барое ки оборот тезтар шавад. Маржаи камтар ки ҳаст, аз ҳисобе ки ассортимент хеле бисёр аст, вай ҳамон оборот ба бисёр пул назар ба метобад. Баъзе бачаҳо ҳисоб китоб ки надорад, баъд аз 2 сол, 3 сол баъд мебинад ки қарсо зиёд шуда рафта истода, қарсо зиёд шуда, ҳамин бизнес пули мондагиа хӯрда истода. Баъд анамон муддат ба шумо ин чиза ҳис мекунед, не ки вақте ки камака кас ҳис намекунед. Аввале кор ба одам ҳис намекунад. Ман ин чизҳои бисёр дидагӣ дар Бишкек, дар Дурдой ҳамин хел 1-2 контейнер дорад занак, омад пешам ки 14 сол боз либоси спортивни одежда мефурӯшам, спорт, либосҳои барои варзиши. 14 сол боз кор кардагӣ, аз Хитой вагона бора ино ба роҳӣ кардагӣ под реализация. Ино фурӯхтагӣ аста пула ба роҳӣ карда додагӣ. Не ки як муддате расидастки, анакун баъд аз 14 сол пас хай аста Хитоям камтар додан гирифтааст бора, чуба ки шароит дига шуд, бозор дига шуд. Баъд Хитоям бардоштааст ки як бор биё ҳисоб китоб кунем. Агар бардошта ҳисоб китоб кунад, ҳаме остаткаи боре будагии Хитой ба гардонда додиянд, бо беғарзи ҳамин 1 млн 200 000 қарз ба мондагӣ. Диққат кунед, 14 сол кор, 1 млн 200 000 қарз, дига ҳичи нест. Ҳамин бора ман гуфтам ки ин пула шумо чӣ кор кардед? Куҷо ба расход кардед? Гумага гуфт маълим, ман ягон чизе зиёдате гирифтагиам не, хай ҳамин якта хона кардагам ки хони ман 200 000 намеистад, намеистад 150 170 000 меистад. Дидед, вақте ки шумо ҳисоб китоба нағз накардед, шумо беҳад бой метиҳед. Як сабаби асосие ки ҳамин одамое ки бозор ба мешинану, одамое ки оптови торговли ба мешинану, одамое ки магазин дорану, аптека дорану, пешравиҳошон суст асту. 4 сол 5 сол як бор банкрот мешаванд, 4 сол 5 сол як бор банкрот мешаванд, ё 10 сол як бор банкрот мешаванд. Як сабаби асосиш ҳамин аст ки ҳисоб китоби дуруст надоранд. Яке аз чизи асосие ки дар бизнес ҳаст, ин ҳисоб контрол, учёт контрол, ҳисоб китоб, ҳисоб кардантон дар кор. Доимо ҳисоб китоб кунед. Ман 3 ба тақсим мекунам ҳисоб китоби доимо. Як муддат, як қисми аввала ҳисоб китоб ин себестоимост. То есть нархи худаш. Чӣ гуфта гап себестоимост? Себестоимост чӣ медарад? Нархи харидагитон, закупная цена, нархи харидагитон,
логистика, то есть доставка, расходы, ки мекунед, транспортные расходы, ки кардагиеду, растаможкаю, мана ин чизо ҳамми ҳамин себестоимости ҳамин ҳар як донаи боратун то магазинатуна. Барои ҳамми ҳамин як блок якум ба дарорет себестоимост ба. Нархи харидгоритун вай себестоимост нест. Шумо бояд ки то магазина ҳисоб кунед, як нарх мешад. Хуб, мана ҳамин як блок якум ба себестоимост то магазина. ҳар як дона ба бояд шумо донед. Мана мисол $1 харидед, болош ба 10 сент афтид, $1 10 сенти ба омада расид. Мисол. Анакун дуюм блок ба шумо бояд ки қуш кунед. Административный расходе ки ҳар моҳ доимо ҳаст. Административный расход ба медаро чӣ? Зарплата, то есть моҳона музди кори мардумтун, иҷора пуле ки магазин ба метиҳед, ана комуслуга ки пулаша метиҳед, расходҳое ки шумо метиҳед, ман ин комуслуга, ман ин чизо ба, ана ин расходҳое ки доимо ҳаст. Охрана пуле, қаловур ба метиҳед, охрана пуле метиҳед, мумкин сигнализация ба. Ин ҳама ин пуло медарод расходи доимии шумо ба. Доимо ҳар моҳ стабилна доимо расход доред. Анакун бо расходе ҳаст ки пременчивый расход аст. То есть расходе ки алиш шуда меистад. Расходе ки алиш шуда меистад чӣ? Комиссионне ки продавец ба метиҳед шумо, баъд ана реклама ба расходе ки мекунед, маркетинг ба расходе ки мекунед, ин чизо як маҳ зоидтар аст, як маҳ камтартар аст. Ман мехел чӣ ёки баъзан вақт доставка ба клиент ба бора доставка кардед. Баъзе бор ба скидкаи ман ин чизо додед, ман ин чизо. Ин расходҳое ки доимо алиш шуда меистад. Ҳамин расходҳое блоки дуба медароред. Блоки дуба, блоки себа анаку мемонад, фақат отдельный чизатон мемонад. Блок себаб чисти прибылатон дидан метавонед. Мана мисол вақте ки ҳамин нархи фурӯш мондед, ҳар як моҳа даромадатона гиреду, як моҳа даромаде ки кардед, мисол 100,000 гӯем сомонӣ ба савдо кардед, аз 100,000 сомонӣ диданед ки 60,000 сомониш нархи себестоимости боратон шуд. 60,000 минус кардед, 15,000 дега нархи гӯем расходҳои як маҳатон шуд, административный расход инчита, ина ҳамаша минус карде. Баъд мебурад ҳамон мондагиш 25,000 пуле ки шумо ба мемонад, ана ҳава чисти прибили шумо. Ҳамон ба нигоҳ карда, ар рӯи ҳавай кор карда, шумо ар рӯи ҳавай мақсад гузошта, зиёд карда рафтан мегиред шумораи мағозаатона. Агар ки ҳавай ҳамон чисти прибила шумо надонед, шумо хатои бисёр мекунед. Панҷум хатое ки мардуми мо бисёр мекунад, магазини либоса кушодан ё вайба ё ки магазини либосаи мардона ё занона ё кӯдакона, панҷум хатое ки бисёр мекунад мардуми чӣ? Ё преждевременно расширяется, тоҷикиш ба, ё тез зиёд мекунад шумораи магазиноша. Ҳозир як магазин дорад, ҳамон як магазин ба гӯем оборот ба пулаш нарасида истодай, камутун бо қарз гирифтагиай. Ҳозир ҳамон як магазин пурра худаша прибил ба нормально буромадагиш не. ҳава потолоки проходимосташ ба буровардагиш не. Сразу мегирад дуюм магазин ё сеюм магазин мекушад. Вақте ки шумо дуюм, сеюм, чорум мекушед, расплени шудан мегирад. Расплени шакун чӣ гум? На ин монди аввай ронда мешавед. Барои ҳама қадар шумо кори кардантун дар кор ки аввал як магазин пурра максимум то охираша буро, ранге ки ман бутулка бинед максимум то пурра ки рехта буромадан, баъд дигараш барехтагӣ. Айнан ҳамин хел магазин, як магазини шумо то потолокаша буромад, потолок проходим асти мо мегӯем, тавонои ҳамин магазини шумо пурра ба амал оварданатун дар кор. Ман мисол гӯям, як магазини шумо имрӯз ба савдо карда истодааст 10,000 сомонӣ, не ки потенсиали ҳамин магазини шумо мумкин ки 18,000 сомонӣ як рӯз ба. ҳамина шумо ҳамон ба то набуроред, дуюмаша накушед. Ин як нишондоде кадом вақт ба шумо дуюм сеюм магазина кушода метавонед, ҳамон аст ки якум полни потенсиали магазинатон истифода баред. Якум, дуюм, ҳамин ассортименти бортон ҳамақа бисёр шуд ки бо ҳамин пули дастангитон бор харида оварда мондан мазмун надорад. Чӣ ки магазинатон пурри маҳсулот аст, беҳад маҳсулот бисёр, агар бо маҳсулот харида биёред ҷой мондан нест. Ин дуюм нишонода аст. Сеюм, камтар пул ҷамъ шудагӣ, камтар пул запас, резервный фонд ба шумо пул ҷамъ шудагӣ. Ҳамин сета нишона ки пайдо шуд, баъд магазини дуюм, сеюм, чорум, панҷум кушоидага, баъд коратон пеш меравад. ин хатоиҳое ки бисёраҳо мекунанд, мехостам ки шумо ҳамин хатоя накунед. Чӣ қадар ҳамин хатоя кам кунед, ҳамин қадар муваффақ мешавед. Не ки ҳамин хатоя бисёр кардед, муфлис шудан мегирад. Нигоҳ кунед, муваффақияти чӣ ай? Муваффақият будан ин ҷамъи якчанда правилно кор кардантон. То есть агар ки якчанда қадамҳои задаи шумоя ҳамаё дуруст бошаду, дараҷаи аълош қатъи нишон дод тияду, 10 20 50 ҳамин хел қадам занед, муваффақ шудан мегиред. А муфлис шудан чӣ ай?
якта дута панчта дахта хатое кардед аста муфлис шудан мегиред. баъзе вақт бизнеси шумо якта хатое банкрот мекунад. ҳамаги якта хатое шумо банкрот карда мепартод. панчта чиза як чизи асосие ки мехоҳам ки шумо кунед, панчта чиза шумо доимо ҳисоб карданатон дар кор. ҳамин панчта чиза ҳисоб карда истед бизнесатон манами хел пеш мебуравад. якум чизе ки шумо бояд ки ҳисоб карда истед ҳамин панчта чи конверсия вашего продавца. Конверсия продавца гуфта мо чида мефаҳмем. 10 одам дар омад магазин, ҳамин 10 ду кас харидорӣ кард. Значит, ҳамин конверсия продавеци шумо ҳамаги 20%. Аз 10 кас 2 кас харидорӣ кард. Дидеда? Ин конверсия продавец. Доимо ҳамина ҳисоб карда истед ки шумо фаҳмед ки продавеци шумо тавоно ҳаст ё нотавон аст. ҳамина доимо ҳисоб карда истед. Дуюм чизе ки шумо бояд ки доимо ҳисоб карда истед, ин средний чек. 10 одам ҳамин рӯз харидорӣ кардан, ҳамин 10 одаме ки ҳамин рӯз харидорӣ кардан, ҳамаги 7000 сомонӣ ба харидорӣ кардан. 7000 тақсим мекунед 10 ба мебурад 700 сомонӣ. Значит, ба ҳисоби миёна ҳар як харидори шумо 700 сомонӣ харидорӣ кардагааст. Шумо доимо кор кунед ки ҳамин средний чек зиёд шуда равад. Ба ҳисоби миёна ҳамин маҳсулоте ки шумо мефурӯшед ҳавай зиёд шуда равад. сеюмин чизе ки шумо бояд ки ҳисоб китоб кунед, маржа. кадом маҳсулотатон ба кадом маржа монда истодед, кадомаш ба маржа наластед хуб аст, камонаш ба камай. ҳамон маҳсулоте фурӯшед ки маржаш нағз бошад. ин сеюм чизе ки шумо маржа гуфта чизе мегӯн. Ман аз шумо $10 ба харидед, болош ба $1 монда фурӯхта $11, значит 10% маржа. баъзе маҳсулот аст ки шумо $10 ба харидед, $12 фурӯхтанед, значит маҳсулот маржаш 20%. маржа доимо ҳисоб карда буред ки ҳар моҳ ба ҳисоби миёна маржаи магазини шумо чанд фоиз буромада истодааст. сеюм чизе ки шумо доимо контрол карда ҳисоб китоб карданатон дар кор. чорум индекс отклика. чӣ гуфта гап индекс отклика? вақте ки шумо реклама метиҳед, вақте ки шумо ягон ҷо ба хароҷот мекунед реклама ба, шумо бояд ки чотка ҳисоб кунед ки индекс отклик чӣ қа шуд. мисол ин чӣ гуфта гап индекс отклика? мисол ман $1000 расход кардам реклама ба, мисол $1000. ҳамин $1000 ман расход кардаги ман чотка дидам ки чандта телефон шуд, чандта одам мо ба телефон кард, чандта одам почта банавис ё ки чандта одам сайти мо дар омад, полностью анамина индекс отклик мегӯн. чотка фаҳмидан дар кор аст ки ҳамин дар ҳақиқат кадом реклама оянда ба кунему аз кадомаш даст кашем, кадомаша кардан дар кор, кадомаша кардан дар кор не. индекс отклика шумо чотка фаҳмиданатон дар кор. панҷумин чизе ки шумо бояд кунед окупаемост реклама. ҳисоб карданатон дар кор. мисол $1000 расход кардед, ҳамин чандта клиент омаду ҳамин хароҷот реклама кардагитон буромад. ҳавай буромад ё набуромад. мисол мегӯем $1000 ман реклама расход кардам, мисол аз ҳамин 3 клиент омад. ҳамин 3 клиенте ки омад $1500 ба харидорӣ кард. мумкин ки ҳамин $1500 ҳамино харидорӣ кардаги $500 ман ба прибылай, мумкин $1000 пули худи танаи борай. Значит реклама ман нахарид худаша. Значит ман реклама карданам дар кор не, дигараша карданам дар кор. Доимо ҳамин 5 чиза шумо ҳисоб карда истед. вақте ки шумо доимо ҳамин 5 чиза ҳисоб карда истодед, маркетингатон дуруст мешад, фурӯшашон пеш бурафта мегирад. хатои асосие ки мардум мекунад, ин чизҳо ҳисоб намекунад. вақте ки шумо ин чизҳо ҳисоб китоб накардед, намефаҳмед амон бизнеса. бовар кунед, ман дар таҷрибаи корим дидам ки одамо ҳаст ки 20 сол аст кор кардан аст, ҳаяк хатта ба калаш ба худо гуфта кор кардан мегирад. барои ҳамин қадар бисёр давлатҳои мусулмонӣ на як самолёт истеҳсол мекунад, на як мошини дуруст истеҳсол мекунад, на як технологически пешрафтага. ҳам бисёр давлатҳои мусулмонӣ мо бинед ага бисёре ҳамоно аз ҳисоби нефту аз ҳисоби ҳамин худододагӣ чизҳо пешрафтагӣ ҳастанд. барои ҳама қадар агар ки ман шумо ин худододагӣ чизҳоба камакак эҳтиёткорона илм катта бо кор кунем, ҳама қадар бо тавоно шуда мебуравем, ҳама қадар бо пештатар мерем. чиба ки парвардигор баракаша метиҳад. мана шумо бояд фаҳмем, худо ба такя кардантон дар кор, так парвардигор барака метиҳад коратон ба, не ки меҳнаташам дуруст карданатон дар корай. ин ба монанди деҳқонӣ. аввал деҳқон бояд ки шинонад, мисол картошка ҳастме, гурунҷ ҳастме, лубиё ҳастме, чизе ки аст. аввал бояд ки деҳқон шинонад амон чиза, меҳнаташа кунад. аз деҳқон вобаста будагиша 100% бояд ки кунад деҳқон. сари вақт шинонад, тухми сеҳат шинонад, обаша сари вақт тиҳад, меҳнаташа сари вақт кунад, калкулятсияша кунад, доруша тиҳад,
و درست نگاهبین کنند. بعد خداوند برکش با این جهتش قسم پروردگاره. یک کارتوشکا دو کارتوشکا کردن نمیتونه دیخوان. اینجاش خداوند میکنه. من خلاصه با اومدم که آدمی که علم دارد، آدمی که با عقل است، چیکار میکند؟ من مثال گویم از این کرای اون کرای برفتن در کار نه بچه‌ها. این کرای هر دو همین یک جا کار فرمیدن یاد گرفتن در کار. مثال وقتی که شما فقط خداوند به تکیه کرده باور کردید، پروردگار شما به تن صحت میتید، پروردگار شما به شرایط میتید. شرایط میتید چی گفته گپ شرایط میتید؟ همون خیلی وزماجنستای خوبه و میخورونه شما با بعد آدمای خوب قط شما و میخورونن، ایده های خوب سرتون به جا میکنن، شما به هر خیل شرایط دادن میگرد پروردگار. انا کن وقتی که خداوند همین شرایط داد، اگر که علمتون نباشد، عقلتون نباشد، همون شرایط استفاده کردن نمیتوید. دیده کن رازنیستش چی با مانا یا که هست بچه‌ای که به حد علمش با قوت های توانا همه علمش زور هنرش های زورش نه که وای فقط گمان میکند که من باید خودم کنم، همه چی از خودم وابستگی دارد، من باید خودم کنم. وقتی که آدم دائما خودش به تکیه میکند و میگه که من خودم این کارا کردم میتونم، من گفته میگردد ایتکداله، همون وقت با خداوند شرایط نمیدادیم با این با علم هست شرایط نیست. این با مانند همون دیخونه که زمین ندارد که کارد، یا که تخمه ندارد که کارد، یا پول ندارد که همون چیزا همون ایده سرش با مونده پول ندارد که استفاده برد، یا که یک آدمی نمیابه که دستگیرش کند. فهمیدن؟ وقتی که شما خودتون متکیه میکنید، دائما خدا خاطر میبرید، شما علمتون پیش میرد، هنرتون کافی میشد، نه که شما ثروتمند و موفق شدن نمیتوید. چرا که شرایط پیدا نمیتوید کردن. شرایط خداوند میتید شما با زمان خداوند میتید شما با محیط و وقت برکی کارتون پروردگار میتید. انا وقتی که نه که اگر هر دو این چیز یک تا کند آدم، من مثال چی گم، خدا با تکیه کند، دعا کند پروردگار که من خداوند من با موفق کنم، من با رزق فراوان فرزندان با رزق فراوان گفته، خدا با تکیه کرده دعا کند، نه که برابر این خودش بالای خودش کار کند که پروفسیونال شد، خودش بالای خودش کار کند که دائما توانا شود، همون کار با متخصص عالی شود. بعد وقتی که خداوند همون شرایط داد، وقتی که خداوند همون ایده سر این با ونوشد میکنند، جا میکنند، یکون خیلی فکر، یکون خیلی چیزا، همون انسان همین ایده بعد ترقی کرده، عملی کردن میتاد. دیدید این چقدر خوب است. باید که همین هر دوش یک جا بودنش در کرده، هر دوش یک جا که شد کار شما خیلی پیش میرد. همین چیز دقت کرده یاد گرید، هر دو اینا یک تا کردن یاد گرید. مردم بسیار مردم ما از چی کمبود دارد؟ کمبود از همین است که یا فقط توکل به خدا گفته میشند و علم خودش پیش نمیبرد، یا که یک قسم دیگهش فقط اتیست، میگود ما ببین من همون دامله‌ها تبین یا همون نمازخونه تبین چیکار کرده است، نمیشد این خیلی نه این کارو نمیشد گفته، چی گم فقط گم میکند که همه چی از خودش وابستگی باشد. نه برادرای عزیزم، این هر دوش یک تا میکنه. رنگ گوشت و استخوان به یکدیگرش نمیشود که این گوشت و پوست به یکدیگرش نمیشه، همه خیلی یکدیگر قطع خوش میکنه، بعد توانا میشد، بس کارتون به پیش میرد، برکی کارتون میشد، سوداتون میشد، همه قدر بیزنستون خوب شده میبرود. با یک خطای اساس، اینم یک خطای هست، نه برای چی من چیزا حاضر گفتم، این یک خطای عقلی، یک خطای علمی که بسیار آدمو میکنند. همین چیه؟ اوجه هفتم شد و هشتم دلش خطاتون شمارش من مثلا خاطرم برآمد، خطاتون حساب کردن گرید. با یک خطای اساسی که مردم به هست این چیه؟ مردم یوروپا یا امریکا دیگه جا پروفسیونال کار میگیرد، اما کار میگیریم سوایی، انی برود پروفسیونال و امی بریم سوایی. این چی گفته گپ؟ مردم همه یوروپا امریکا جا من بسیار دیدم و فقط حرکت میکنه که کار با آدمای همون کارا میفهمیدگی گرد، اما باشیم فقط خشتبار جمع میکنیم. ما گمان میکنیم که همه آدم خودی باشد شدن میگیره، یک آدم خودی ماندن در کار، یک آدم خودی باشه که دلپور باشن. آدم خودی میمونن اگر که همه آدم خودی توانا باشد و همین کار را توانت کردن، همون وقت با بعد ماند آدم خودی. اگر همه آدم خودیتون دادرتون است، جانتون است، خشتون است، همسایتون است، خواهرتون است، فقط برای که وای آدم خودی های اونجا با نمانید، بانکرات میشید. چرا بانکرات میشید؟ چرا که وای آدم همون کار اگر نتوان کردن، شما با درد سر شدن میگیرد. این چی گفته گپ؟ شما با مشای کردن میگیرد، کارتون با پیش نمیرود. آدم خودی بله وای آدم خودی ندیاج نه، دوزی نمیکند، فریبتون نمیکند، نه که کار هم بردن نمیتاد، نه که از سببی که وای کار هم با پیش بردن نمیتاد، یک ماه میگذرد، دو ماه میگذرد، سه ماه میگذرد، 10 ماه میگذرد، رسخود رفته است که خراجاتتون رفتن است که همون خراجاتتون از دست خوردن میگیرد، کپیتال شما همون خراجات سرمایه شما خوردن میگیرد. وای آدم از صدق دل حرکت دارد، نه که نمیشد.
شما آخر عاقبت همون آدم خودیتون قدیم دلخنک شده گپتون میگذارد و با آسته آسته یکدیگراتون قد یکدیگر فهمیتون گم میشد. برای همون این به حد خوب نیست. برای همون آدم خودی هم که یافتید همون آدم یابید که همین کار توانا باشد و همین کار کردن تواند. آدم خودی باشد این کار نفهمد این کار نداند وقتی کار نکنید. و میدونم من بعضی وقت خلاصه میگم که بعضی خشتبار یا رفیقتون با نسبت کار بگرفتن و میگوید که من کار بگیرید یا که کار باشه یک جا کار کنیم بعضی همون کار نمیفهمد که چیم هوا یک کار بگرفتنتون یک بار نیم بار پروست اون کارش به دستگیری کرده کم کم پول داده استید و ارزان تو میفرواد یگون توی دارد می معرکه دارد می کم کم پول داده یاردم کرده استید و شما با ارزان میفرواد چبا که آدم خودی که همون چیا متخصص نیست شما بانکرات میکنند. این افسوس اگر شما بانکرات شدید یک گلا بایتید این به حد بد است این خوبی نمیبیارد. هموطنان عزیز گرامی خاطر نبرید لایک موندن با دتگی برنامه ما یا رفیقتون با پیشنهاد کنیم برنامه ما که هر یک فرزند ملت ما هر یک فرزند فارس زبان هر یک فرزندی که آرزو دارد امید دارد همین برنامه یک سببگار شوند و کمک قدم به قدم به پیش رود قدم به قدم اقلا یک فکری همین برنامه های ما گفتگی که استفاده برد و کمک کارش پیش رد من خیلی خرسندم چرا که از در یک ماه تا 500,000 مردم تاجیک زبان ما گوش کرده است از 500,000 شما 1% هم که این کارا کنید دیگه 5,000 آدم اگر که 10% این آدم این کارا کند 50,000 آدم اگر که من فکر من نگیرید من دلم پر است که دلم به حد پره پیشتر من سخت عذاب میکشیدم روحان عذاب میکشیدم نگاه کنید من از من در کلمپور هستم اینا نگاه کنید چه خیلی زیبا همه قدر جاهای خوب کرده هستند سینمی پاجاسته شد بود همه خیلی من حاضر 41 ایتاژ با شما представить میکنید 41 ایتاژ با همه خیلی جاهای زیبا همه خیلی اتلای نقش ساخته استادیان همه خیلی شرایطای خوب قطع مردم اومده از تمام دنیا میبیاد دم میگیرد میرد پولش اینجا با مونده برفته استود است با من اینجا با ساخته استودیان نه دیده استودیو ساخته استودیان همه قدر آبادی های به حد بسیار کرده استودیان با کدوم مقصد با مقصدی که همه وطناش آباد شه پیش رود. من هم آرزو میکنم وقتی که من بسیار دولت‌ها با میگشتم یک آرزو میکردم که چخیل کنم که خلق ما هم تستتر آباد شد وطن ما تستتر آباد شد. اول با من روحان سخت عذاب میکشیدم چون که من میفهمیدم که ما یک وطن بهترین داریم یک جای خوب داریم باد و هوای بهترین داریم محصولات های بهترین داریم میوه و سبزیجات بهترین داریم همین چیزا همون جواب هم تشکیل کرده میشد که آخه شرایط ساختن در کار ما باید همین خیلی شرایط وطن ما سازیم که دیگرها آرزو کنن که بیاد به وطن ما بعد همون وقت با کار پیش میبره. اینا بغیر از خودمون نکنیم بیگانه اومده نمیکند. من شما باید این چیزا درک کنیم فهمیم. وقتی که دیگه دولت‌ها میگشتم منم آرزو میکردم دلم زیق میشد همین چیزا نه که اکون همین سال که خیلی بسیار در مردم خودم صحبت کردم در درون خلق ما بودم کمتون یک چند تا کارخانه ساختیم یک چند تا شاگردها تربیت کردم من زیاد از 300 تا بیزنسمن تیار کردم در همین مدت 6 ماه 7 ماه که در تاجیکستان بودم زیاد از 300 کس آنچه درس دادم یاد داده استودم کار کرده استم دلم پر شد. دلم چی پر شد؟ دلم پر شد که مردم ما بیدار شده استود است مردم ما اوج حرکتش پیدا شده استود است خود جمعیت وقت همین باور اكون دلم پر است که 10 سال پس 15 سال پس وطن ما هم همه وطن خوبی میشه که بچه‌ها اومده کار سر کنید اومده وطن به خدمت کردن سر کنید. دو روز پیش از این یک تا هم وطنام ما خیلی صحبت کرده بودم در همین کلمپور بسیار رفیق خوبم هستند آنچه که صحبت کردیم گفتن که معلم وقتی که شما گوش میکنید دل گرم میشه دل پر میشه همین سخنم من به بسیارها میگم که معلم وقتی که شما گوش میکنی سخت خواهش پیدا میشه که روان وطن با یگون چی کنم در حقیقت همین خیلی هست برادر عزیزم من کرده استودیم که از همون جامعیتی که من شما آرزو داریم همون جامعیتی که من شما میخواهیم که پیدا شود در تاجیکستان اول خودمو همون خیلی انسان شدن ما در کار هر کی باید خودش سر کند اول خودمو همون خیلی انسان شدن در کار ما با یک بدبختی مردم ما همین است که فقط حرکت میکنیم دیگرها یادیم دیگرها با مصلحت تیم دیگرها نصیحت کنیم نه که خودمو همین چیزهای عادی چیزا اصلاح کردن و زورمون نمیرسد قوت درونی خودمو نمیرسد وقتی که گپ درباره آینده میرد گپ درباره بهبودی میرد ما بخیلی ما سر میشد محلچگی ما سر میشد نفس ما به زورمون نمیرسد بسیار بعضی چیزا من میبینم بعضی عقیده هایی که ما من میرم پیشبری میکنم و بعضی مردم خیلی حاضر وقت در کار
ки вай мардум фаҳмад ин чизҳо вақташ мебиёд. برای همه قدر است کردن ما در کار اومده قبط وطن ما بایستوده قبط دولت ما بایستوده کار کردن در کار باید که خلق و دولت ما یک باشد صرف نظر شما در مسافرت در کجای باشد اقلا یک درخت شنونید اقلا یک کارخانه کشوید 5 کس 10 کس شده یک تا کارخانه کشودن در کار فقط همین چیز آینده تاجیکستان دیگر میکنند ما باید که کار کرده سرمایه درونیه برداشته کارخانه ها ساخته است شرایط اقتصادی وطن خود ما دیگر کنیم. من از همه شما منتظرم امیدوارم که یک روز نه یک روز شما سلام کرده تبریک میکنم که موفق شدید آرزو دارم که یک روز نه یک روز شما میبینم در حیات که شما ما بگید که استاد رحمت کلان که من همین کار کردن توانستم رحمت کلان خیلی منتظرم تا برنامه‌های آینده لایک موندن خاطر نبرارید کامنتاری ها با نویسید چی آموختید کامنتاری ها با دائما نویسید یکدیگر را رفیقاتون با رایه کنید کدام انسانی که همین بیزنس پس رو کار دارد همین درس را رایه کردن گیرید خب چون که هر یک خطایی که از من اینجا نقل کردم بعضی بچه‌ها با $5000 بعضی با $100,000 بعضی بچه‌ها با 10 سال 20 سال عمرش میگذرد و یک موفق نمیشد برای همون ممکن که شما سببگار میشه که یک انسان از خطایهاش دور کنید من ندارم از شما خدا حافظ تا برنامه آینده